buhe fantanya de malo ko dogo nga horonya sungo ka chani na foloi sino ni dongili nga mishidi dima bada ko ni ebe ni mérité ou ebe ni mérité Safi Diabaté bamana kumani do fo ko ni be fisiri wole son ki ka so fini jemana ne ko ayi parce que ne fisiri wole son fini jemana ani fini nogora ka ge fimai ate donga fo ke jeman de dama kana fisiri wole so fini jemana ayi ite fisiri wole son de lia son abi kele wan lia kaya tado ye kana fini jeman dama sinon o opportunité wéré ebe ni mérité wallahi dongili del magen nin dongili njaranye akadinye nyere de anyi ngo grand sœur ni man ni nana doro me kirkir manchene be menete asinga danate wa dunya na defanande le fasada o nyana sabla jelube mali kono no lui fasada o lubi fasa chien de jeli hali ni makwati numéro 1 na ali tata babo su la ki fasada fasa inte nyabli to jelube mali la de no lui fasada o bi fasa chien de warla ngo ayaka jelu suwaji jeli minu ma fasada yo fasa ayu suwaji de parce que jelube mali la poachi de bolu ko nui fasada e fasa be chien e fasa te glanga nyabli ne fasa te chien ne fasa dara anyana wa ne kontana ne fasa ma chien ne fasa ya dara awu ya me jeli muso un pour dieu aya me ne fasa te chien voilà wani ko fe jeli muso pri pakule ji kana tam fasa chien ni ma fasa chien abe la ba police so la de nyafo fasa be da jeli minu fe o jeli bu dama mais katam fasa da mi black am fasa da ni fasa chien ka haramu ko wolo vla alla ba me nyoko soro police so la parce que jeli muso be mo fasa de chien ay kanam fasa chien bada ne betem fasa da be kanam fasa ire da parce que fasa da ko jugu folo la bâtiment Diabaté la bâtiment folo de fasa chien ay fasa da fasa kun chien na Safi vle le gam fasa de la fasa kanam da ma faible ne voilà ni mele bo donc il dala se ka on dogo fo meka jeli do ken sigi gibi fasa da fasa kana chien voilà parce que nye sanchaman de gembe gam fasa lande sera adlale flene ni ma fasa chien ate bema ako la bambe ke police so la takadi ouais parce que jamana ngono sa sare abi vraiment grand sœur ni jaranye ni ndongili ndale ngove nani chamandari kanga shiku be adam nana bite ate bambi billahi ego ire komi ya fuga dongili kono chuku mina maraka demi me kuma fula fo maraka joli to golola ne maraka e flatene dakili adam nani bite sanjoli dongo do bena shiku boraka beke la bi yere kele ñoo fi ñu daka manas comment on appelle kewale manas sans ba soro ko beke abeke dakandi ni kewale sans ba soro akira dakan ni gara dakan kuno kumeka mi vo bi o tout double kuno kuma fo de ko nebe tlaka boka Safi jamfa ko ka boka fana banani uyo fo de ko metla ka boka ka voka du joya o be bana bi uto shifo de ko de ka be kan sara ko meka mawu fanu banani o nyo fona nte mo ere nani bli ka bi yere furula je do bon nani na nta do mumbu dasisa parce que nete ma piri para la mesisa ne tara nyefe bada Safi bada shiku aramata cousin aramata cousine fasa nyana de fasa jara nyado yen jansa di njansa mbado ibe njansa o ebe ni jansa cousine ndo merci beaucoup donc ay keru bla mbete membe do ma sujet kono video jambate anga egli ube kan kuma wulu bijou badi samata segeo Moussa Djenepo Amadi Traoré Bisma Kafara Falay Sako ani Jigi Jara aw bela jale bijou badi Ibrahim Kone onga Lukaku bijou badi ayam kuma wulu ala ka kuma wulu Amadou Aidara jaji sama siku aw be ala ka kuma wulu ngai Bisma toide cheni kadinye balo piela ma saba de be ka fara gardien ga mo saba de be me minun fembe sa uko c'est à dire olu e njoli de quoi
Jenepo yo doye Musa Jenepo mais bientôt abe naga mayo yenkana Bisma yo doye Amadi Traoré yo doye nga jigi jara o enteri jigi kadinya kujugu o endoye au be kadinya de mais aya fuye na obaka ballon supporter aya supporter Bisma toyi aka Jenepo toyi aka Amadi toyi aya nga capitaine toyi no kerambe menyo ombulu kono te nete nafigi yalla de amuko samata sego mboray malion kono nye video do laje yele nga yele de nga nkashi manye sura kula rasbachi aka garandoshe nga yani nga se arasama faso jo video do bejite ni mamino mbe feka mali kango la me aina mais ni bejido no bitoy bejido e parce que ni be beji la 5000 personnes bena assister ou 6000 nga ni mali ko kuma fa bebe boli ma chite na o lame parce que tout intéressé comment on appelle mbora nye video chama la je telefly na mbe am absenter le doni ngunta ka video ke nga mbe ka kuma o lame mbe ka fen chama yi ko accord mbe mali ni français accord de défense ko bena réviser neta do ka mo réviser ni asimi de bamana ngame ni sogal de bamana ngame a changa fuye uka metukuni quoi angode révision table ante français ko de la bli en tout cas pas de là en tout cas demain fait bi en tout cas demain fait sini anya faru ga demain ko nan demain kan faga chena anya farako révision akana révision faut que ate réviser comme réviser ango antala di ango de quoi antala ça suffit réviser les jumane bola mu réviser ko kuma debe aya fuye tiens au sika tiens fuya kanya ngene panajida asimi mali be indépendance ta domina o ya soro ete jien kono mete jien kono wabi ali ni de ngolo na shi sara sambi woro ma be se ga yereta sambi woro be se ki yereta sambi woro ni kele an wa hali sa an wa foka meta mbala madu la ko kan de me ka tolo su kele antala sambi woro an korbayara sambi woro me sa yere koro sambi woro an kera moye sambi woro an kera de matigi donc an ga yereta asimi ni makoro be fly asimi ma se ka minga faso e makoro te so ko kan faso yi ante français quand de faut être révisé comme réviser akore nga boy un point sur tout à te réviser aka boy de mais aw de quoi ma ko français a abandonné en plein vol aw de ko français be ka trop sous pousser couple malla aw de ko français be ku de ko trop sous ko fa aw be mo akore réviser no lui ka akor do réviser tout nous ka continuer ka trop sous black am massacrer ka akor do black tout cléo la ka milliard joli ta ka duma tout ne hey akor fo kana réviser anta ko ere de la bli aya fuye ko ante abana jago ate de mayo inara kibe nan de me kanjugu kele ngo bonyere bise kanjugu kele nan de me kanga kele go cheke me boy nganyere faga okun akor fo kana réviser malien de ngo ga fo awye ko ante akor ko la bi ante akor ko la chini akor nyere de ka boy amanyere ambe demerder irisu oluko kube nan de me irisu wasara défensier angana tap akor foi kana siani français jebli ayake ala ne kira kama aka akoro yere de boy angu kan langi toy waka fo awnyene kuma do be ka ngunu dugu kono na utulo tala na ngada utulo kane abeka fo dugu kono ko abeka français kele ko munya au noro jago ya français kan fola ko kanga discours kala bamananga na ko maliebe be bamananga me nimite bamananga me isigi nyoko mbame ni isigi nyoko ntame billahi kira fe moko do bame donc ko kanga message be fo bamananga na aka adresser auna bamananga na ina foni election be kuma mina campagne kuma abeta kuma bamananga mule mina de kako fo kan bebo me kay français kan tu bulu makoro ali ne makoro sara sano ne jamala tiju jo français ka kuma bamananga na parce que bamananga nte foi mali on tadi comme bamananga me kaka exprimer bamananga na kan beba me afora bana ite saka balela le soko la ke bo nanjimu le soko ya haramu ye e bo nanjika ai le boy mena bakoro tunga sanu ko flala nyaga video mi la na ka grando shela mo mi no ba na fe ko faso jola do mi no go arasa be mali fe ko arasa ere ko visionnaire de do kabe ko yero jan na ma fo arasi bache billahi kaka yamba bla yamba mayne chenungo yamba mai wallahi ka livrer be ga fe wora ki iga sintala iga suma ma mugambe suma livrer aras bachma billahi abe ga fe wora nyaga maka sumana fola me mimi oni bitate kelende
ay do fara doji ka mene yamba bla suma ma interke nima suma mla billahi fa be do ila nyinama I jole I se fla ka fa be do ila suma ma inde suma bla ay li lama ayake ala ne kira kama min be ka foko mali kadi ale kale be ka mali defandi ay la me de ay ni yoro la me ni yoro de soro mena ko jouer au ka la me soro ka de gortiki vas-y boxeli ko jadi su be u fara ɲɔgɔn kan ko jo dɔ kɛ k'a bila ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka risu kɛlɛ ko yaga agali fana bɔra a ma mɛn ko k'a fɔ ko jarisi bɛ yɔrɔ yɔrɔ Sahel kɔnɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka risu kɛlɛ I komi français bɛ k'a fɔ ani européen ko ka risu kɛlɛ cogo min c'est là j'ai eu peur kunu ani yagi bɛ ɲɔgɔn na kunu français ni yagi bɛ ɲɔgɔn na bi français ko tɛ Wagner là, Amérique ou Wagner là, Yag Fanogua Wagner là. C'est là que j'ai eu peur. Voilà. Tiens, pour t'avoir m'aider. À quoi les djihadistes, le 15, dans un audio, ont appelé à lutter contre les Russes. Yag Agali, président, enfin, responsable chef de gym, aussi a appelé à lutter contre les régimes, comme les Français. C'est vrai, est-ce qu'on va checker comment on dit? Est-ce que awega arasbaji ka kuma fumia mado na wega ay mi fo si zantar na buraka meko ko mali e woleli ke ka amma ko be demela ko ka terroriste ke le terroriste juma jonde terroriste yalla gal Amadou Koufa mali e woleli ke ko kana demeke anga jabisu ke le français pointé ku ban deme nga ça fait 9 ans Farasi banga dugu kolo ka u desera ka jadi su kele Kufa bay aka chani san kononto ye yala gali bay aka chani san kononto Farasi na kun kunye de kana olu gen ku dabo mali dala mais san kononto Farasi be ka nyanyina akola u mase donc ango Farasi ma comme aw desera mo minu bese ameta olu na fe kana o mo we John ye Wagner Risu donc entre Risu na fe Farasi ko Risu nali olu maso Français te se ka soma parce que Chelsea te ta fa muso folo ko mena flana fara ika ki muso folo be soma Français mali muso folo e o mungo oroli jouer mali tara muso flana ta kana no e Wagner o ma ja Français o te ja Français be bodon o te bashi Français ta on le comprend mais arasbati ko yala gal ko kama son irisu nalima mali kono ko Amadou Koufa ko kale mason irisu nalima mali kono kale sirana ola Arasa yamba bla ndado librairie mindi ma biki ka mide mais billahi ni ma yamba bla fa be doila donc risu na ko mun e sisa nete risu na kundo français ko nana malla kunjuma de la accord de défense askile me mun ka to risu kele litea o donne terroriste Amadou Koufa yala gal c'est-à-dire angata soso fagalasa kamera soso faga mais soso ko ima Kanata soso fagala sangama parce que niya sangama atena jani. Donc soso benga sokono u yere nyonke kanga fara nyonga pour que la solution ni soso fagala na donc o kama en tanga soso fagala sabli. Anga soso fagala satui parce que soso ko kama jawi. Entra il suta kana ko kana de meka terrorisme kele mali kono. Donc mali terrorisme ko ici na lui maja o lui. Donc anga nga fo ici ko ka tu bara parce que terrorisme ko kama jawi. Parce que entra il suta no fede ku kana sigi an terroriste anga siga anga teke do anga minan anga todu minan kele ngono donc terroriste ko irisi nari manduye donc anga irisi toyi rasa koti ko Amadou Koufa ni yala gal nu farla nyon kan ko irisi kana mani kono ko yale siran huyi tiena isiran kumbe parce que il faso kadi isiran kumbe de rasa kera darai billahi kera dara ni ma yiri bla billahi yiri bifa ni ma yiri bla yiri bifa ko billahi et da de koya comme mali be milliards joli de livrer français par jour pour que o katika terrorisme ye jondi et émission joli de ke ko farabugu tara otage la ya atara jonde fe otage la Amadou Koufa ka mogo et ya foya émission joli fitara kaso la kolaya ko farabugu tale no otage la comme mali sorasu deselo no ko do farabugu jonde farabugu ta otage la mali sorasu wa ay terrorisme
o terroriste de ko lu kelebagaw ko mali accord chino lu kelebagaw yo ko mandi ulu donc e ko kanga ulu kelebagaw to yi donc farabu ka continuer ka to ota ambar ko kono ko ele keleke ya ko farabu tara ambar ko ambar ko be farabu ka ko farabu be otage la donc mali sorasu yi ko lu sirane do ko kata farabu libéré ko lu te se ka do farabu d'accord ou sona oma maintenant wulila u tara mogo wole ka accord chino mogo ye ka mogo sara mi be se ka farabugu libéré mi be se ka do farabugu o minu ye farabugu ta otage la olu tila ki kanto ko non ko utara minu ta olu kama ko kana olu kele ko maja olu e ko non ka mu kele baga to yisa donc o kora de ko nga farabugu to ya ka to otage la yamba bla ni ma yiri bla yiri bi fa billahi parfois je me pose la question quoi est-ce que il y a une émission qu'on fait il bien réfléchir on dirait il y a ko itakali ma be hein ay ni lamada ni de ko ni de émission keya akatani émission bisabayi mali sorasu kama ko parce que ko farabu otage la aras bachi kelengele ne ko Francisco irisu nali manduye irisu nali mandi français mi français wa we malla ni asimi wakale be irisu Wagner u takata français ni Macron ko ka manjay ni États-Unis ko ka manduye mais oyu ka dugu kolo de o mais ama Wagner wole ka ta wali jamana ka fo nere faso John Okmana on de votera Amérique ka président on de votera Mali on de votera Joe Biden Mali on de votera Macron Macron muso ba bulu ne muso be mulu Macron be Américain du abe pija du ne be na kabato saba aga muso blakata kataka pizza sangana ne muso blakata nga kabato na fiança Macron ngi kanto ko non ko to kana to bi ne kaso o ko na jara Macron na katime an ngomoy an yere faso kaba ko rusheni mo mi se kan deme kan faso libéré o ko Macron ko majale o ye siranguyi faso nyamadi billahi faso nyamodi kasra c'est-à-dire ne ga dutigi ne ga dutigi teri do invité kani ga du kono o majane mais esrangu mina parce que majane muna sira parce que bi kaso di esrangu yi kaso ibi halala du kono israngu ibe mogo de do kaso min kadiye ibe mogo genga bi kaso min kadiye parce que ga du do yi washidi la itadi ga duyi mais parce que mogo invité kani kaso nebe tonga so ka majane ka sira ola ko bi ka invité la gen arasa nyamade parce que hali wulu aka dudala ay o wadi hali wulu aka dudala masadu hali wulu aka dudala priorité do hali wulu aka dudala naka maso mi mate son wulu koni ibe wulu min taka adopter kaso aka dudala wulu ma dudo ama participer dudo la mais le fait que ya takana blega du kono billahi o dukelen dala masadu mais façon nyamadi hali wulu kafsani a beni fani mbachi ayara sala mais anata ça veut dire avec comment nous faut quoi je ne pense pas qu'à faut nous ni de salaire université comment on appelle anata ne ko ay maganzi clé maru ko ay maganzi clé o ko tenir magan maru se ka franyo ko maganzi clé. Et si aujourd'hui la France, les États-Unis, à vous de Foucault, si jamais Mali ni G5 Sahel, ani Mali ni Barkhane ka relation bloquera ni kama, kabe djihadistes de renforcer. Donc si la France dit combattre Wagner, yagi go combattre Wagner, djihadistes go combattre Wagner, est-ce que ni Tobu yagi ka Wagner keles ko yagi la joa? Malum. Est-ce que djihadistes munu ni G5 Sahel be ku kele ulu be ka Wagner kele ulu fana be ku kele est-ce que vous toywa ne bna te goshi nyeben jugu do fana be ka doy ga ni bere ne bala sigia Fadiba anga mali cheskile aka platoni savera ere nouveau ga mali klangwa sadra mali klanga bangwa billahi ay farasika pardama ka jadisu ka parduma ka Wagner ka parduma mali on yere ni yoro o yere talabli
Ça veut dire on est grand marchandise c'est ça on be ka treme et le nouveau gars ara ça be ka treme quoi ko ça veut dire français aw na kuyi ko kana mali deme ka terrorisme kele maintenant sans kononto aw tara aw engagé le sans kononto aw ka sarat le kele masoti sarami akor shenrani sarami o ba nola o be di aw ma dongudu mais doma bo terrorisme kele lila aw yere nana kana mogo mi faga aw no ba aw dado file kele na sisa ka be mali yere kele sisa o to yi sadar ndarita nan deme kan jugu kele mais era nale o ya to na jugu yere sera na sa fola na era kume nden ka to ka bolokuru fla mi mo njugu la na era te ko so njugu la ble kabi enana donc mali français nana mali kono kana mali deme ça fait 9 ans aw yere do ko te ko jonguna tarawore de ashi jonguna boli ani biche 9 ans sans kononto français be mali la ka terrorisme kele tama mena sisi mabo o desera ka terrorisme kele yala gali kele mbe o sans kononto ingono kufa be o sans kononto kono terrorisme sisi masa n'est-ce pas maintenant anya e français desera oh ago ku te gain pour le mtala maintenant tera mo wara ta mi mena fara français ka terrorisme kele e français ko ma be ama no ma be français ma ka sa kura kata e nana ke mena ndeme ni desera ka dese kanga ngi takika na barake c'est-à-dire mécanicien ne nga mobile ka tara di ma garage la ngo nga mobile dila mobile bi fe kalo fla I desera ka nga mobile dila kalo saba imase kalo nani imase fo sankele imase ka nga mobile dila donc ntari ma bon ne kelen desera ka nga mobile dila même mécanicien wore engagé ka fara ika au ka jaka mobile dila pour que mobile ka ba ma ko be nga mobile la e mécanicien ko o ne kelen desera ka nga ika mobile dila nga mécanicien wore te fara ne ka o na ma konta ika be nga mobile dia meta nga mobile di mécanicien wore ma mi se ka nga mobile dila mais mécanicien ko ne kelen te se ka dila wanti ka mobile di o mana o mobile kele mécanicien tay ne be nga mobile sa ntai nga mobile ntara di mai ka dila a am bena kalo kele ne ka kalo kele I desera nye sankele di ma sankele I desera nya e kele retesi o nya nga mobile mine ila sisa ko meta di mécanicien wore ma o mécanicien mécanicien wore kana farika ko te fara ika bo ngo ima bo atoy e ka tanga mobile di nga di mo wore ma ko fanante ke ko parce que ko défaut mbe mobile la ko mobile défaut ko ima ko non ka ate fe ale ga de la mécanicien wore fe tu te fous de nous quoi il ka fou de on a de quoi billahi ara sabe ka fou de on a de ça anga baka iri suka de memene anga baka collaborer iri sife va anga andimi ka Wagner de ko parce que Amadou Koufa ko Wagner mandali Amadou Koufa terrorisme et farabugu mi fo Amadou Koufa de farabugu ta otage la donc Amadou Koufa ko terrorisme kele baga o kale te fe ko lu e mali kono mais ni ya Amadou Koufa be ka chesiri ko ale te fe ka risu were so mali kono ko risu kana mali kono parce que français te ko kele de o woni français o yeteridi o be mangane do e sino eni ala mi krete français o na kana Amadou Koufa de kele risu be kana Amadou Koufa de kele est ce que Amadou Koufa ka nga suwa ke français ni risu la parce que nous be ale kele baga o de nous be Koufa jugudi ni français on a couillé qu'on a terrorisme kele est-ce que terrorisme quand on choix que entre la France et le riche ne terrorisme sera na riche ne qu'on veut français de préférence ko ba doko riche ka capacité de ka boni français tay ou ba doko riche de olu kele bagay yere ko français de olu kele bagay et terrorisme ka même akola et anya mo ta ma mo ta terrorisme ka mala olu engagé le no kuba oncle maintenant on tara mo ta kana fara yere ka mo olu kele mo olu ka choix ka nga partenaire la sisa Amadou Koufa de kanga soa ke bi anga partner la ni jonga nga je kale kele yela kale kanga soa ke mena o ba ka soa imposer anku e façon nyama e sera ngumbe parce que ni te nyamo ko de façon kono ke se ka sera ngo sugula ne de bali bana quoi c'est à dire ni analyse bidon ngo ay mlaje quoi ha bo jama do kungerende ndo sigile no do tara tataji ku kaman koron ni kama arasa ka université ni première classe mo arasa ka kini université chalari mbawe 45 dono tiens la awa avancer amene aw be kasra terrorisme ko elisu garana malaw sira ngumbe tiens la ko ngasira ni ne grand dossier vraiment merci ya grand dossier a réussir to la mais c'est à dire
Voici là où j'ai peur. Depuis Koumadja, c'est là que j'ai compris que l'Algérie et Mali Blachouba n'a pas conflit. Le fait que Yagagali ko aille Wagner Kele, Djadissou ko aille Wagner Kele, Rissou Kele, Algérie n'a plus le choix. Parce que Algérie ni rebelou Tchao Bengan de B. Algérie Kap Djadissou ni rebelou B de B Yagoubolo. Donc ni Yagi Algérie Tera Yagi Djougou Ta Kananae ou Bedjon Kele. Et ni nebe Bengana et Tarane Djougou Ta Kananae. Donc, si je comprends bien, Rissou et Yalagali Djougou. On est d'accord. Rissou et Yalagali Djougou. Mais si je comprends bien aussi, Malion et Yalagali Djougou, parce que Yalagali Beka Mali armée de Fra. En armée, il disait que son mot Fra, qu'on est Ibekene Terio. Yalagali, allez Beka Mali armée Fra. Donc Mali armée allait Djougou. En faisant Djougou et Yalagali, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc Rissou et Yalagali Djougou. Rissou et Yalagali Djougou, on est d'accord toujours. Donc français, Yalagali Mounissan. Yalagali Teru. Dites ça, vous dites le gars, à tes français, que la voix dans le prévu, à autant de aller ça. C'est-à-dire, si un des français, vous allez l'appeler, un mec français. C'est-à-dire, à ça, il faut directement, oui, qu'au français, il y a la galerie. C'est-à-dire, non, tu es du coup, si tu n'es pas mon voisin, tu es mon ami. Tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. On est d'accord? Tu n'es pas mon ami, tu es mon voisin. Mais tu n'es pas mon voisin aussi, c'est que tu es mon ennemi. Et tu n'es pas ce que tu es. On est d'accord? Ni Rissou Kera, comment on appelle, Yala Gali Djougoué, Malion Kera Djougoué. Oh, n'a qu'au cas français de préféré, c'est quand français de terrier. Mais comment il y a un fort? Allez, la main. Eh bien, Yagoubolo. Donc, il y a dit Algérie, il y a dit Djougou Ta Kananae, ou Bedjon Kele. Algérie, il y a Djougou Ta Kana. Algérie, il y a Russie. Algérie, quand John de Kana Manikono, Kousona, ou Rissou. Donc, Rissou, il y a Djougou. Donc, il y a Keleba, Fola Minoukoumelo et Français. Au lieu de y a Djougou. Il y a un Kevin à Mogo que le meilleur Taraketeri. Bien que la Nina s'aime bien que la go, bien que la veille. Donc, bi, il sous Minou Kanana, quand il y a de Kele. Il sous des yad Djougui. Mais Français, mais Koumé Folo, au lieu de nous fona, Kona, il sous yé, quand il y a de Kele. Donc, bi, il y a de nos caractériés. Ça, je ne comprends pas. Il faut que tu nous expliques. Français Fola, quand il y a de Kele. Donc, il sous Minou Menana, Kouraï, au lieu de y a de Djougui, donc, Kelebra Fola Minou Koumé. Au lieu de y a Kele, on a caractérié quoi. Ah, là, je comprends bien. Aïe, la main. ou Kele. Ou le Wagner Kele, ou le Fonabe Kele, est-ce que vous te voyez? Ne venez pas gauchi. Il y a ben du coup de Fonabe Doiga, ni Béré, ne va la signer. Voici là où j'ai peur. Depuis Koumadja, c'est là que j'ai compris que l'Algérie et Mali Blachouba n'a pas conflit. Le fait que Yagagali ko aille Wagner Kele, Djadissou ko aille Wagner Kele, Rissou Kele, Algérie n'a plus le choix. Parce que Algérie ni rebelou Tchao Bengan de B. Algérie Kap Djadissou ni rebelou B de B Yagoubolo. Donc ni Yagi Algérie Tera Yagi Djougou Ta Kananae ou Bedjon Kele. Et ni nebe Bengana et Tarane Djougou. Eh, n'a mis famille quoi. Rissou n'ali Malla. Mais Rissou n'a pas yad Kele de ou. Rissou yad Tsaka Keterio. Et donc là, on a yadi Djougou Takana yadi Kele. On a yadi Terri Takana yadi Kele. Mohamed Mouha Terri Takana Kele. Parce que un an français, quand on a yadi Kele, ou quand Djougou est français, il y a des Kele. Donc pour toi, on continue au Terri à Konoé, Mali Terri à la de. Ah, non, Terri à l'eau. Tu me dis, mais à mes journalistes, ici, nana ko nana kele ma réconciliation que donc engrais terrier donc ni mali nana kabini kele bi ne be jo eni mali che mais ni e perdo mina kibe frappe ge ibi de ba fo nyana ntika position fo mali on blé ibe tay be fere uma mo dama min kadi bo fo ibe tani se fly france ni yada gad be kan ni complot de ke malaw rasa de be ka fo de ne ma fo ça de entra france no fe ko na yadi kele france aw yada yadi be kele la donc na france franca france tarake yadi terrier mais aw yada to kalama. Donc, nous avons yad kele.
faransi be jo awni yari che ko no aw kay squatter kana wuli de no aw kana tebe ni limite ga ya nga zoni mais ni yad ko ka bena farapu ke ango ole le faransi na kuye miye ni yad bena farapu ke olu ka drone daga nyefo aw nyeka fo yad be ni position ina ba position fo ina meta kele ay faransi ba fo yade na bena farapu ga fo nyene anta ka position ni male o ma do beta mo dama min kada ya bo fuka aw bena donc afara ko o teriya ile ko fende ka bla o dana de faransi na faransi tuabu fima minu fana be mali kono minu commencer ka karavasu kura siri olu fana ngo ku che siri kun takana nay e ba ken jugo ya donc si jamais Algérie soutient le Mali Wagner Kola les terroristes là ils vont se retourner contre Algérie. Voici pourquoi Algérie a dit que quand data la bla e fanga bla parce que Algérie muna bomte dala emblé Algérie a ka daele da ka islamisu kona Mali kono on la ku be yag fo 2000 Algérie ko français ma kay yag toy yag ya nga faire di voilà bon regarde-moi ça et faransi arasa de afode ni maboshi ko dade ko faransi ay se ku be yag fra ko Algérie ko ga yag toy bon Algérie duma faransi engagé Mali de engagé Mali ni français accord buni Mali de che atuni Algérie che yad ya Malion de fra ama Algérien on fra Malion de be français sera Algérie tout sera on de taru takana ko kana yad kele donc cela veut dire ko yad kun frala et français kun frala yad maka fra mais Algérie de français empêcher ka yad fra raspa ti dia fode bon français to ko nyuma de be malasa e arasa re ko fay ko ale de ko kana ni prévier français kele ni kun ba mi fo ne ni français kele kun do e français on nya sara milliard kilomètres duma dongo do monila ka jadi kele donc uba anga warta utanga barake ere ko ka prévu di ma donc ere bora ka prévu di Mali français engagé de kana jadi kele donc namanya ko français frela yad mo ko meffe ka fra Algérie yu empêcher ka ke o ko na français ku ka mélanger parce que nous na Algérie terrier katme malika donc ka Algérie ku sara ko bonga dugu koloka non be yad protéger ko parce que Algérien do donc ka tous Algérie ko bonga dugu koloka mais net ni kele chama kundo ere ko bonga prévu di mais ere ka prévu di ara sa be prévu di ere ma billahi que yag de bateau bombe d'Algérie o benga e muya fana be yag to e bundeli ke ma ele da ka islamisu kona Mali kono o la ku be yag fo 2000 Algérie ko français ma ka yag to e yag ya nga faire di parce que yag de bateau bombe d'Algérie o benga e muya fana be yag to e bundeli ke malla ni dona ambara mi la kana oh ni risu na ku be yag bunte risu na li Algérie be ka risu de mekana donc Algérie be ka jon mais na mi fami donc arasa risu na le ku be na yad bunte e fana gara yad ka super fan ici là donc e fana te yad ka ça on s'en fout ko Algérie ko yad risu ka ou maçon mais Algérie Mali on s'en fout Algérie son Algérie maçon mais on s'en bat les couilles déjà différence de couleur de Algérie jema ya fima mais on s'en bat les couilles Algérie maçon ou faka du kolo ou baka du kolo di Algérie maçon mais qu'est-ce qu'on s'en fout on est tara mo takana ko kana jugu kale mais Algérie ko yad fakali mandu yo ka takana Algérie et amana mo ta même yad kale ko parce que Algérie ko yad yo lu so mo quoi mais ara sa meskidi ini ka faculté be dafale noa mais c'est pas possible ça donc anga yala ga toko parce que a parlé en Algérie non ata dama nyane ke ko billahi ni man blayan furudi mi ben fa ko billahi tala yala yibla chenen wo yibla wal me ka livrer changer min be ka dimanche na manyana matin ne kali ala la ka livrer te moy min be ka yiri dimanche sa avec ka fendo nyaka mala e sona ibana bila be ka fendo nyaka mala aya mais mi tiga parce que n'était vainqueur ga tunkono quoi après bela tele wolelen no chine français Paris
Anti-Katilina ni communauté malienne mbe France ou jera ka manifestation badoda boulomada chini ko ka bo pour le départ de la France de chez nous. En mettant France genga ban fi, en mettant droit réclamer, en mettant droit revendiquer. Samedi Bela Jalenga bo anga ñogo soro République place de République avec yini. Métro me meta ligne 3, ligne 5, ligne 8, ligne 9 et ligne 10 à bébé mes République. Arrête de go et République. À partir de 13h et à 18h, marche béban. Malion, malien be français. Ma faut pas que le il be français du kolo yoro fait. Il be Nantes wo, il be Rennes wo, il be Lille wo, il be yoro. Iki dija ni faso kadi. Ay bo au kanan sur République. Demain à partir de 13h, Beka Bo en sur place de la République. Anti-Katilina Mamrou. Kafara communauté malienne, communauté ivoirienne, guinéen, sénégalais, comme Kamiseba Boaraka a posté, Chogomina. Communauté Bewolino, en Beka sur la République. En attendant droit à revendiquer. Malien be yoro, français du Goukoulouka. Hal ni be Espagne, ni be Belgique, ni be Suisse. Ni c'est qui c'est Paris. Non. Ni ta mo ko de non ko politicien meta yala ka kemen nani di wa kelengelen di ayi o te français ande debe ti yere de faso kodu ni faso kadi na demain à partir de 13h marche organisé la anti-Katilina Mamrou ka fara communauté malienne minum beya Kassim Samake ani Aras 24 Jeff Sila Ousmane Doucouré ani Jakite Sangare plutôt au lieu de marcher organisé be walelendu malien be fanfi aina place de la République là en attendant droit à revendiquer samedi sini à partir de 13h en bec à nous sur place de République. N'y a métro ligne 3, ligne 5, ligne 8, ligne 9 et ligne 10. Ni bébé de la République. Bec à nous place des Républiques là. Malikodo, yere côté. Malikodo ne aïe nangata. Tanti, donc général de Chico, mais bitatia.